Então, boa noite novamente. Vamos dar início Vamos a a mais uma comenzar sessão, retomando agora o con una estudo do nueva livro sesión del estudio A del Fuga dos libro Monges Bom. de la fuga de los monjes Bond. Nós estamos iniciando as sessões com uma Estamos prática comenzando estos de encuentros invocação a Tapiritsa. con Tapiritsa la invocación a é o grande Tapiritsa, mestre Dzogchen da el gran tradição Bom, maestro Dzogchen de la e tradición Yongtse Bond. Rinpoche foi, né, em Yonzin vidas, Rinpoche o principal detentor da linhagem do fue Dzogchen e de inúmeras outras el linhagens mayor Dzogchen. detentor O de nosso professor Tenzin Wangyal uno de los Rinpoche linajes de Dzogchen, nos recomendou fazermos a y invocação de Tenzin Wangyal Tapiritsa Rinpoche nos para nos recomendó hacer conectarmos com la invocación de Yongtse Tapiritza Rinpoche. para Estamos conectar fazendo essas con práticas Yonzin dentro dos Rinpoche. 49 dias após o seu Estamos haciendo Paranirvana. esta práctica luego o en el periodo de los Então, 49 días de su paranirvana. iniciamos tomando consciência do nosso corpo, Comenzamos la práctica tomando conciencia tomamos consciência do espaço, de las sensaciones de nuestro cuerpo, descansamos, relaxamos no momento tomamos presente, conciencia de nuestro espacio, el espacio en el que estamos, prestamos atenção na respiração, tomamos conciencia de nuestro aquí y ahora, de nuestra respiración. fazemos três respirações de modo consciente, tentando deixar a expiração mais longa do que a inspiração. Assim nós temos um Vamos a estado intentar hacer ainda 3 mais de respiraciones relaxamento, tranquilidade. en las que la exhalación dure más tiempo que la inhalación. Podemos Como manera imaginar, de visualizar, sentir que na relajarnos, expiração soltar estão saindo as tensiones, tensões, os venenos, as aflições y que todas las do nosso aflicciones corpo, da nossa fala e da nossa mente. van saliendo de nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente con esas exhalaciones. Nós visualizamos à nossa frente Yongtse Rinpoche Vamos a visualizar frente a nosotros a Yonzin em Rinpoche sua forma de luz, en su forma de luz. podemos visualizar que Yongtse Rinpoche é a união Podemos de todos os visualizar mestres, todos os que Yonzin Budas, todos Rinpoche os Idans, todas as Dakinis, de es la todos os unión seres de todos los iluminados, Budas, Idams, Dakinis, e de todos los especialmente seres em iluminados, Tapiritsa, ele está em união, y especialmente sua mente está em en união unión com a mente con de Tapiritza. Tapiritsa, suas mentes têm a mesma qualidade, a qualidade da iluminação, da abertura, Con las cualidades de la da mente, de la luminosidade, do iluminación, calor, de la luminosidad, do la amor, da calidez, compaixão, da alegria, del da amor, equanimidade. la compasión, la alegría, la ecuanimidad. E agora nós nos conectamos especialmente com Tapiritsa. Y Tapiritsa ahora nos concentramos é um especialmente en Buda Tapiritza, jovem, un uma Buda criança, um adolescente, na que faixa dos apareció 12, 13 anos. con una edad Ele é de 12 o completamente 13 branco como um años, cristal. de color completamente blanco, como el cristal. Podemos visualizar como uma luz branca, Podemos visualizarlo
como una luz blanca Fazemos a invocação. y vas Compartilhar a a tela, por hacer favor. la invocación. Emarro. Um Emajo. minuto. Ahí estamos ajustando la plegaria para compartir. Emarro. Que maravilhoso. Emajo, qué És a maravilloso. emanação Tú coração eres de la Kuntunza. emanación del corazón de Kuntu Seu Sampo. corpo aparece como um cristal Tu branco, cuerpo aparece como luminoso, un cristal claro, sem blanco y impurezas, luminoso, limpio y sin irradiando luz impurezas, nas 10 direções. irradiando luz en las 10 Estás direcciones. nu, sem Estás ornamentos, desnudo, sin ornamentos, significando a essência mais significando la profunda do esencia estado más interna, primordial, el estado primordial, dotado com a dupla sabedoria dotado con dos la doble vazio- dos sabiduría del meios vacío y hábeis, los com medios hábiles. compaixão, Con compasión contemplas os contemplas el benefícios dos beneficio de los seres. seres. Tu Encarnas el Piritsa encarnas o Dzogchen, Dzogchen, a la grande gran perfeição, perfección o suprema entre las supremo entre os enseñanzas, ensinamentos, a la essência da esencia de la consciência dos conciencia despierta de realizados, los o do caminho realizados, da la cima realização, del camino de la o coração dos realización, tantras, el corazón das de los escrituras tantras, de las essenciais e das escrituras instruções esenciales secretas. y las instrucciones secretas. Tu, Tapiritsa, Señalas indica o el estado estado natural, natural, a base la que base leva à perda de autoclarificada de ilusão, que engaños, é o que es samsara, samsara, e y de também la da liberación, libertação, que é o que es nirvana, nirvana, e dos así defeitos e como los defectos y las virtudes, virtudes os de los sons, as sonidos, las luzes e luces y raios, los rayos, tendo dissipado así completamente a como escuridão das mentes dos habiendo seres, disuelto por completo la permite-nos, oscuridad de las mentes de los Tapiritsa, seres, tú nos experienciar a permites base como experimentar la vazia e base sem como raiz, vacía y sin e raíz, simultaneamente y realizar todos simultáneamente os realizar estágios do caminho. todos los estadios del camino. Experiências e Las experiencias y la realização tornam-se realización se manifestas, vuelven e manifiestas, samsara y el e samsara y el nirvana nirvana se libertam-nos, liberan en la propia mente libertam-nos em nossa natural. mente natural. En esta vastedad Nessa vastidão, se expõem-se manifiestan as las tres três dimensões, dimensiones que são o que son el fruto. fruto. Com Con devoção devoción invocada, singular, rezo a ti, te rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos Tapiritza, seres. protector de los seres. Concede-nos a Concédeme las bênção de bendiciones de imprimirdes o otorgarme la encantamento sobre investidura a mí nós y a e otros os outros seres, seres. que los Possam os obstáculos obstáculos externos, externos, internos y internos e secretos secretos sean serem pacificados pacificados, e possa o y erro que el error de morrer aferrarse a uno e a mismo, que es la ignorância ser ignorancia, liberta. sea liberado, Tendo reconhecido habiendo a reconocido la autoconsciência, propia conciencia possam a despierta, que visão la e a visión y la conduta conducta sean ser plenamente plenamente realizadas. realizadas. Por Por favor, favor, concede otórgame sobre en nós, este preciso neste momento, exato momento, el o gran grande significado significado más paralelo ao allá del intelecto da intelecto, base primordial, de la base vazia e sem primordial, raiz. vacía y sin raíz. A ti, A ti, Tapiritsa, nobre Tapiritza, protetor dos noble seres, protector de rogamos los seres, te que possam ruego todos os que seres los dos seres de los seis 6 reinos reinos sean serem protegidos protegidos pela tua por tu compaixão compasión e possa a y que nossa mi mente mente ser sea liberta. liberada. Emarro é uma das palavras mais bonitas, mais interessantes Emajo do es una de las tibetano, palabras más que lindas significa del que budismo tibetano maravilhoso, que espantoso. y significa E esse espanto, essa eh, maravilha, qué maravilloso. vem do fato de Y esa que maravilla este viene ensinamento de Dzogchen, del hecho que esta enseñanza de ele Dzogchen é tão incrivelmente es tan simples increíblemente que simple espanta. Ele é que tão nos incrivelmente asusta. fácil e direto que Es nós tan fácil y directa muitas vezes temos que dificuldades muchas para veces reconhecer tenemos o seu dificultad significado. para Então é reconocer, por isso que nós pedimos entender su a ajuda significado. e as Por bênçãos dos eso es que mestres, pedimos en para esta que eles invocación nos la deem o ayuda suporte para que nós y possamos nos bendiciones de los reconhecer como maestros, Buda. para que nos den Na el verdade, soporte toda a de prática que poder nós estamos reconocernos como fazendo, a Buda. nossa jornada Toda la para a práctica que estamos iluminação, haciendo é uma jornada hacia para la nos iluminación reconhecer enquanto Budas. Uma es mente búdica, un camino uma de mente aberta, reconocernos en compassiva, nuestra mente amorosa, búdica, alegre, amorosa, equânime. compasiva, alegre, Essas são as qualidades da ecuánime. mente desperta. E o Cualidades son Dzogchen esas de nos la mente ensina, despierta. nos aponta Y el Dzogchen que a nossa mente já nos está enseña liberta desde o princípio, que nuestra mente ya es libre desde el comienzo, que tanto samsara, que é a que confusão, tanto el samsara, quanto que es la nirvana, confusión, como el que é nirvana, a liberação, que es la liberación, estão igualmente están presentes igualmente presentes em nossa mente mente, natural, em nosso estado en nuestra natural. mente natural, Qual é o estado natural de nossa en mente? nuestro estado É o natural. estado relaxado, Es un é o estado estado em que nós não relajado estamos nos esforçando
para un estado criar en el que ou no hay para esfuerzo refutar. para Nós crear, para não cambiar, estamos lutando nem nos aferrecendo. no Nós estamos estamos simplesmente ni luchando ni contemplando esforzándonos. cada som, cada Estamos luz, contemplando cada pensamento, cada cada sonido, momento. emoción, Nós estamos pensamiento, contemplando, e essa momento. contemplação descansada, Esa desapegada, contemplación sem julgamento, tranquila, é a mente sin natural, é o juicio, estado natural. E o es la Dzogchen mente natural. Tapiritsa e todos os mestres estão nos El dizendo Dzogchen, que esse é o Tapiritza estado y todos los maestros de están nossa mente. indicando que ese es el estado Esse é o estado de búdico, nuestra é o verdadera estado mente, desperto, nuestra verdadera que naturaleza, já está se el manifestando, estado como todos despierto, os fenômenos, que ya inclusive como está esse fenômeno que nós estamos manifestándose nomeando com con todos los fenómenos o nome sucediendo. próprio de cada um. Por isso é maravilhoso, por isso é espantoso, porque nós Por temos eso dificuldades es de maravilloso y a la vez es reconhecer de difícil fato essa natureza já dada. para nosotros reconocer esa naturaleza. Maravilhoso. Yongtsen Rinpoche, segundo Tenzin Yonzin Gyal Rinpoche, Rinpoche, según deixou comenta um nuestro grande maestro ensinamento do Tenzin Dzogchen para Wanchar todos Rinpoche, nós. dejó una Esse gran nós temos enseñanza de Dzogchen repetido para isso muitas nosotros, vezes nessa semana, essas últimas y semanas. eso él lo O repitió ensino de varias veces Yongdzan en estos Rinpoche, que últimos sintetiza días. tudo Y es una que é o Dzogchen, enseñanza que é o ensinamento que mais elevado sintetiza el do nosso Dzogchen, caminho, que a la vez es el se resume em uma conocimiento frase más elevado de nuestro camino. de três palavras. Y esa Se frase tiene nós tres palabras. entendermos, introjetarmos e Y si nosotros lográramos vivenciarmos essas entender, três frases, vivenciar y sentir então esa frase, a nossa realização nuestra realización será espontaneamente sería reconhecida por nós espontánea. mesmos. E essas três frases são, essas três palavras Esas são: tres palabras son: deixe como está, deixe deja como está, todo como está o deja como está. deixar como está é estar no estado natural da mente, é Dejar estar las no cosas estado da como están iluminação. es estar en el estado natural, en el estado de iluminación. Então, agradecendo Yongtse Rinpoche por nos ter Agradeciendo trazido esse ahora ensinamento de uma forma tão a direta, Yonzin Rinpoche por por meio habernos do nosso querido professor traído Tenzin Wangyal Rinpoche, este conocimiento a través de agradecendo nuestro Tapiritsa maestro, Tenzin por Wanchar ter sido Rinpoche. o primeiro a colocar También agradeciendo a os Tapiritza ensinamentos de Dzogchen por ser el primero en traer las de uma enseñanzas forma de aberta, Dzogchen de que una antes de forma Tapiritsa esse abierta, ensinamento maravilhoso, direto, era directa. ainda mais restrito, ainda mais difícil de ser acessado do que é hoje. Antes de Tapiritza Então, era un Tapiritsa, com sua conocimiento grande más compaixão e restricto, más sabedoria, difícil abriu de encontrar. e Y toda a Tapiritza, linhagem que se seguiu con a su partir suprema daí sabiduría, veio dio la trazendo enseñanza y ahí comenzó el geração linaje, após geração esses esta ensinamentos até tradición, chegar até nós. Veja só que maravilhoso. y así de una Então, generación com a muita otra de gratidão e com practicantes muito y maestros senso hasta de llegar a nosotros. responsabilidade também Entonces por tenemos un gran acessar e agradecimiento y praticar también una esse sensación ensinamento que nós de então responsabilidad de practicar realizamos a estas partir de agora, o enseñanzas. estudo do livro A Fuga dos Monges Tibetanos, que Y conta a también história esto nos dos três ayuda a grandes la mestres lectura do de Bon, nuestro libro de la fuga e o vuelo de los monjes Mon, é um ciclo que nós que es estamos la dedicando historia agora à memória de Ondes de tres Rinpoche. monjes que han logrado salvar las enseñanzas eh, en su vida. Eu vou Y bueno, compartilhar vamos ahora a o compartir, livro, a tradução do livro. compartimos en la pantalla Pouquinho. en portugués y a la vez lo vamos leyendo en español. Vamos compartilhar aqui agora. Acredito que agora esteja compartilhado.
Vamos a ver. Nós paramos então em uma parte do livro em que os autores estão Nos habíamos apontando detenido para um recrudescimento ou para en un um momento é, en el que había un recrudecimiento fortalecimento de, do eh, processo de ocupação do del Tibete pela proceso de China ocupación de Tíbet e por o que parte está de China. levando, então, tem o Yongtse Rinpoche e, e Y Onsen vários Rinpoche monges, y otros monjes, inclusive o Tenzin é, e o... Me esqueci o nome do... O Sangye, Felipe está por aí, ou quem está com uma Tenzin, memória melhor do que a minha. estamos recordando Enfim, los nombres, os nossos três monges los tres a protagonistas fugirem, né, estaban de comenzando seus locais su em huida. busca do exílio. Mas antes de chegarem no exílio na China, nós vamos ter aí um Antes percurso longo dentro do Tibete, de llegar e a é poder nessa salir, parte que nós estamos então chegando. ocurrieron muchas cosas y ahí habíamos Então o texto diz: enquanto detenido. Tenzin se preocupava com a iminente ocupação chinesa, percebeu que Menri Mientras enfrentava Tenzin se dificuldades preocupaba financeiras. por la inminente O amenaza de la mosteiro ocupación estava sob a china, liderança se de um dio cuenta jovem de que Menri mosteirino, tenía Kyabagri, o Sherab problemas Lodro, o antigo financieros. assistente de Tenzin. Tenzin mantinha uma forte Tenzin relação tenía una pessoal fuerte com Sherab relación Lodro con Sherab e queria que ele Lodrom, fosse bem sucedido. que era el que estaba a cargo de esto, Já y havia lhe queria dado os que él melhores tuviera conselhos, éxito. mas agora Le había dado al parecia abad que, sus em mejores boas palavras, consejos, pero ahora parecía que se seria necesitaba necessário, algo más que un buen parecia que mais consejo do que boas palavras para seria necessário apuntalar las resgatar a finanzas del confiança do monasterio mosteiro. que se estaban hundiendo. Tenzin decidiu que poderia Tenzin ser mais decidió útil que arrecadando os podría recursos ser más necessários. útil A recaudando região los ingresos próxima ao necesarios. lago Dangrida, La lá do región alto cercana al Changtang, lago Dangra, en la tradicionalmente era uma meseta de fonte Chantang, lucrativa de era doações para tradicionalmente Menri, una fuente vindo de lucrativa de nômades ricos contribuciones em para Menri Timbuktu, uma por das parte de partes los mais nómades ricos importantes en de ganado, riqueza do Tibete. una de las fuentes más importantes de riqueza Mas tibetana. as doações haviam diminuído nos Pero últimos las anos. donaciones habían Ele menguado en decidiu los que últimos poderia años. revitalizar esse fluxo de Decidió que podría recursos reactivar el mudando-se flujo para de fondos tan Seji, necesarios trasladándose um a pequeno, Seji, porém importante un mosteiro na monasterio região de pequeño pero Dangra, importante que en la estava región de situado ali. Dangra que no tenía Seji abad. era considerado uma Sishig espécie de se satélite de consideraba Menri, como un um satélite de lugar onde o Menri, un prestígio lugar de donde la Tenzin condición de como lama Tenzin, altamente como un respeitado, lama muy facilitaria respetado, o restabelecimento facilitaría das la contribuições. reactivación de las Além menguantes disso, ele teria contribuciones. liberdade para praticar sua También sería religião em libre paz nesse mosteiro él de remoto practicar no su qual religión en paz en nunca el fora remoto povoado monasterio del antes. norte, que aún no Seu estaba en plano el era radar chino. eventualmente Esperaba retornar regresar lá eventualmente a e Menri reassumir sua y posição como recuperar mestre su puesto de principal. director. Tenzin então renunciou ao Por lo cargo tanto, Tenzin de Lopon, renunció a su cargo de apesar Lopon, das a pesar de objeções de las Sherab objeciones Lodro, de Sherab Lodro, permanecendo apenas y o tempo permaneció necessário allí para solo el participar tiempo da suficiente para entronização do participar de novo la mestre entronización del principal. nuevo director. Em En 1957, o ano 1957, el tibetano do año pássaro de tibetano del fogo, pájaro de fuego, decidiu decidió empreender emprender um el novo largo rumo viaje ao hacia el alto norte, Planalto de a la Changtang, meseta de Chantang, acompanhado do seu acompañado novo por su nuevo assistente, asistente, Sherab Sherab Tsulgyal, e Trulsing, de outros dois y de monges. otros dos monjes. Al renunciar a su puesto en Menri, Ao renunciar dejaba ao uno cargo de de los Menri, puestos Tenzin más estava habituado a ocupar as prestigiosos del posições ROM. mais prestigiadas no BOM. Preocupava-se que os comissários Tenzin chineses temía que pudessem los tentar impedir seus planos. comisarios chinos pudieran Os intentar chineses frustrar sus desconfiavam planes. dos Los chinos monges e os desconfiaban de los vigiavam de monjes y lo perto. vigilaban de Embora os cerca. monges de Menri Aunque fossem los monjes de Menri pacíficos, eran pacíficos, monges los do monjes del Tibete este del Oriental Tíbet haviam habían experimentado fomentado la violência rebelión y a com menudo tomaban frequência las armas. e pegavam em arma. Para evitar Para sospechas, evitar suspeitas, Tenzin Tenzin hizo fez saber que saber se que estava dirigía indo para um a un mosteiro monasterio remoto, remoto, longe das áreas de muy interesse alejado de las zonas chineses. de interés chino. Reuniu alguns Reunió algo de aparelhos, comida y algunas pertenencias pertences e y objetos objetos sagrados, sagrados. Los amarrando-os em ató um a varios caballos y mulas cavalos e mulas antes de antes de emprender partir para uma jornada de un cerca de viaje de unas 300 200 quilômetros millas por hacia el trilhas norte por senderos desgastadas. desgastados. Logo fora do mosteiro, passou pela Justo en las Rocha do afueras del Dragão, monasterio, uma pasó por formação la roca del rochosa dragón, que se considerada cree o que es local una aparición passado de de piedra pedra de de uma la boca boca abierta de un aberta. dragón. La A lenda leyenda diz que um cuenta que exército un mongol ejército mongol socorreu invasor perdonó a Menri porque o porque el edifício edificio se volvió invisível. invisible. Os Los invasores invasores só mongoles viam a solo ilusão de um vieron una lago ilusión de coberto un por lago cubierto pássaro de e a rocha pájaros do y la dragão, roca del dragón, que lhes que se aparecia les como um apareció a los enorme dragão mongoles cuspindo como un fogo. enorme dragón que escupía O fuego. mosteiro
El pressão da monasterio desapareció de floresta la e vista a secas medida que florestas descendían áridas, por las passando laderas por sin rotas de árboles, pedras pasando por isoladas, corrales de piedra lomas para aislados, abrigar ovelhas e utilizados por cabras los durante o nómades para inverno, guardar ovejas y até cabras en chegar a invierno, Tibachém, a hasta vila mais Ruchen, alta do el Vale do pueblo Rio más alto Topinambá. del valle del río Topial. Agricultores fora da Los vila aravam agricultores seus de las campos afueras com de la arados de aldea ferro cultivaban sus puxados campos por con iaque. arados de hierro tirados Cada por yak. iaque tinha Cada pequenas yak bandeiras tenía banderas vermelhas rojas amarradas atadas cerca de la perto da cabeza cabeça para para agradar os propiciar a los deuses. dioses. Os viajantes Los passavam viajeros por atravesaron vilas aldeas sombreadas sombreadas por por raízes arboledas de de grandes álamos troncos, antiguos, alguns com algunos troncos con de troncos de 3 3 metros de troncos diámetro. de 3 metros de diâmetro. Ao Una chegarem vez ao que Yarlung llegaron al Tsang, Charlung Sampo, Tenzin Tenzin giró virou-se hacia el para o este, leste, apressando os acelerando passos el ao se paso mientras aproximar se do acercaba al monasterio de monasterio de Yundrunling, Yundrunlin, en animado pela previsión de un cálido perspectiva reencuentro de con viejos reencontro amigos. com velhos amigos. Em En Yundrunling, Yundrunlin, o grupo el passou grupo por alguns pasó dias unos días descansando, descansando, trocando notícias e compartiendo orando pela noticias y paz e rezando por proteção. la paz y la protección. Tenzin caminhou Tenzin pelos salões caminó por cobertos los com pasillos imagens que ele cubiertos con las próprio havia imágenes que pintado había como pintado de menino, niño, observando as notando los cores ricos vivas colores y la e a iconografía força da sagrada, lã, y observando pensando con ojo crítico sobre algumas de algunos de suas sus próprias propias pinceladas. pinceladas. Toda Todo aquela ese arte arte seria sería mais tarde posteriormente borrado por corroborado los por os chinos chineses em uma en forma su de frenesí destruição. de destrucción. Após a breve estadia em Después de su breve Yundrunling, estancia en Tenzin e Yundrunlin, seu grupo Tenzin y su seguiram para o grupo rio siguieron el río hacia el desembocando para o oeste, oeste. luego Depois giraron hacia el giraram para o norte norte para um vale por un largo amplio até valle hasta alcançarem llegar o a un paso passo en las das montanhas montañas que se que elevavam rodean la ao meseta de alto Chantang. de Shangtang. Eles cruzaram um Llegaron passo de a 5.500 la cima del metros de paso de altitude e entraram 5.300 na parte metros y mais entraron en la elevada parte do más planalto elevada de la tibetano. meseta tibetana. O Chantang Shangtang é uma das es áreas una de las menos zonas menos povoadas da pobladas de Ásia Asia e a y la terceira tercera mais región habitada do menos mundo, poblada del mundo, atrás después de la apenas da Antártida Antártida e do y el norte da norte de Groenlândia. Groenlandia. Então imaginem, né? Só não é menos habitado ali do que a Antártida e a Groenlândia. Es Ali un não há lugar tanta realmente dificuldade de gelo muy descobrir. alto y muy poco O habitado, Planalto se muy eleva a árido. uma La altitude meseta média se de eleva a una altitud 4.900 media de metros e se 16.000 pies estende por quase y mil se milhas, extiende casi por desde a 1.000 millas desde la província de provincia china de al Qinghai, na oeste China, a em través del direção do Tíbet Tibete, hasta em el direção noroeste ao de la país India. ameríndia. Um dos Un tramo de la ramais antigua da ruta de antiga la Rota da Seda Seda cruza atraviesa o la Planalto, meseta, onde os donde los viajantes viajeros daquele soportan un tempo não clima tan precisavam errático que en que o un céu instante límpido de verão el cielo, brilhante despejado de fosse verano, puede descontrolassado convertirse en por una céus tormenta cálidos. aullante. O El tempo clima pode puede pasar alternar de sereno a violento varias consideravelmente veces várias durante un vezes ao mismo longo do día. ano. Os Los ventos podem vientos ser a tão veces se vuelven fortes tan que intensos que arrancam pueden arrastrar a los cabeças e jinetes de sus levando seus caballos, cavalos, tornando a haciendo que el viagem quase viaje sea impossível em casi certos imposible momentos. muchas veces. As temperaturas Las ocasionalmente temperaturas caem abaixo de ocasionalmente certo caen por ponto de debajo del congelação, punto de que pode congelación, durar apenas três incluso durante el semanas. verano, y el verano puede durar Inúmeras tan solo extensões 3 de areia e semanas. cascalho desprovidas de Inmensas arbustos extensiones de arena y grava, desnudas preenchem incluso de una grande brizna de espaço entre hierba, as montanhas llenan em gran parte Changtang. del espacio entre las montañas Essa de Chantang. paisagem árida às El vezes dá paisaje lugar a árido a estepes veces da paso a amplias florescem estepas com que flores florecen con flores silvestres no silvestres en el verão e verano abrigam y rebanhos de son el hogar de antílopes, manadas de asnos antílopes, selvagens, asnos salvajes, ovelhas e ovejas y yaks. yaks. O Shangtang Chantang é está pontilhado por salpicado cerca de de unos 10.000 3.000 lagos de lagos de agua água salada doce e y salgada, también de agua dulce, variando em que varían en tamanho tamaño, desde desde minúsculos diminutos até hasta algunos de 1.900 quilômetros quadrados. 750 millas cuadradas. Então, imagina, 10.000 lagos, alguns com 1.900 metros 10.000 quadrados. lagos, É um lugar muito grande. una cosa inmensa, ¿no? O ar rarefeito é tão El limpo aire que enrarecido vistas de es tan 16 claro que quilômetros es são habitual comuns tener vistas e de de 10 millas de 160 lago, y quilômetros desde los podem miradores de ser las montañas se observados pueden apenas tener os pontos vistas altos de das linhas 100 aéreas. millas de lago. El Chantán está Deve ser delimitado y bonito ver aquela atravesado por paisagem. montañas que se elevan a más de 20.000 pies. É um lugar difícil, né? Mas deve ser muito bonito. O Shangtang é La meseta delimitado e cortado por montanhas que está ultrapassam separada del 6 mil Tíbet metros de central, altitude. un poco más O bajo y más Planalto separa hospitalario, o Tibete Central, por las ligeiramente mais baixo montañas e mais Nien extenso, Tankla pelas y Kangar, montanhas Nianchang e cordilleras interconectadas Klakar. que forman una Cada uma barrera de interligadas 1.000 millas forma uma que barreira de corre de este a 1.600 oeste metros, y que aliás, de alcanza los 1.600 quilômetros de 23.000 pies extensão, en com su punto picos que más atingem alto. 7.000 metros.
Após cruzar o Después de passo, cruzar el o grupo paso, de el grupo Tenzin de fez uma Tenzin entró en una avançada amplia llanura serpenteante. arenosa. Passaram por Pasaron por un camadas de montón de pedras rocas que descritas los por investigadores han pesquisadores descrito como como los restos de antiguas restos das fortalezas antigas del fortalezas antiguo da reino del tribo Shanshung, ancestral de Shanshun, que se que se espalhavam extendía pelo por la Planalto meseta de Shantan Chantán numa cuando un época clima em que o más clima era hospitalario ameno hizo que la e vida a havia esa uma gran altitud grande fuera más altitude agradable. esquiável. Só uma Se observação dice aqui. que, É interessante algo notar que que o está reino de Shanshun é descrito observando muitas Tiago, vezes por pesquisadores de acadêmicos, né? eh, É, é muito que interessante se está haciendo referencia al é, Shanshung, um reino tão importante que quanto esse fue un ter reino ficado muy algo importante esquecido na história. y que quedó E casi é o olvidado próprio Bon en que la vai manter historia a y que memória de sería Shanshun viva. el origen del propio Em Bon. seu auge, o reino teria abrangido a parte Se dice que superior en do su sudeste apogeo, do el Tibete reino del e Shanshung partes do abarcaba la Nepal, parte superior o de Tíbet norte da Índia occidental, e Paquistão. partes de Nepal, el norte de Hoje, India y mas Pakistán. naquele período, o Planalto era Ahora, tão la zona inóspito más que seca y havia fría, apenas pastores la meseta, nômades es tan e inhóspita que raros solo alberga agricultores. pastores nómadas y algún que otro granjero. Os últimos dias da jornada, que durou Los quase últimos duas semanas, días del levou-nos viaje por de casi trilhas 2 semanas montanhosas e los acidentadas. llevaron a través O mosteiro de que seguiu escarpados ao senderos final de do caminho montaña. era bem menos El imponente monasterio que que apareció Menri. a la vista al final del Um sendero templo de dois era andares mucho com menos reboco impresionante que branco, um Menri, edifício separado com un alqueire templo vermelho con que 2 abrigava os pisos monges, enlucido de erguia-se blanco sobre uma colina de topo en la plano base de que una montaña embasava sin uma torre árboles, sem en una árvores. colina de cima No plana. interior encontraram Se afrescos alzaba que un edificio retratam as separado, deidades revestido de yeso rojo, montanhosas que albergaba a los Targo monjes. Quejan e En el Targo interior Ayu, encontraron e a frescos que deusa do representaban a leão las deidades de la Anugrata, montaña Targo Gigam y adornando as Targo paredes. Nokmar y a la diosa Embora del os lago 15 Dangra, monges de que Sechig adornaban fossem las apenas paredes. uma fração dos 500 Aunque de los 15 Menri, monjes del o monasterio de pequeno Sejig mosteiro eran solo una representa fracción uma de los 500 que había en combinação dos Menri, el minúsculos pequeño mosteirios monasterio da se região de consideraba Chantan. grande entre los Foi pequeños monasterios construído de la región de junto às Chantar. ruínas de Se uma fortaleza construyó junto a mongola do las século ruinas de una XIII fortaleza e é mongola del siglo reverenciado XIII tanto por sua y era coleção de venerado relíquias tanto por su sagradas colección de quanto reliquias por ter sagradas sido como fundado por no su mesmo ano fundación que Menri, el mismo em año que Menri, el 1405. año O mosteiro 1405. de Sechig era considerado El tão monasterio de central Sejig para a se história do consideraba Tibete tan central que o para la quinto historia Dalai tibetana Lama o que el quinto reconheceu Dalai Lama lo oficialmente, reconoció e y seu su gobierno lo governo lhe apoyó oferecia uma con una pequena pequeña contribuição contribución anual em anual dinheiro. en efectivo. Então é a segunda vez que os autores nos falam do apoio que o quinto Dalai Lama Es deu la segunda vez que en el muito libro se interessante nombra aqui. la colaboración O del quinto mosteiro Dalai Lama encontrava-se próximo ao monte al Bon. Targo, que El monasterio domina se o encontraba Largo cerca del Dangra, monte Targo, um dos que se 13 alza lagos sobre el mais lago Dangra, sagrados para os uno de los bompos. 3 lagos más sagrados para los Bompos. A La montanha e o montaña y lago el lago formam uma son das una de las díadas díades sagradas de los sagradas do Bompos. Bon. La A montaña montanha é se considerada considera masculina e o sagrada, lago no, feminino, se considera el com macho um y el aspecto lago la espiritual, hembra, en una unión que é o espiritual. aspecto mais xamânico do Bon Y esto nos e do muestra el budismo aspecto também más como um todo, né? chamánico del O Bon y lago también e del o budismo Dangra tibetano. são deidades, elas não Los representam elementos a de la divindade naturaleza, en apenas, este até caso la mesmo montaña y se el lago, as trancas, as runas e son marcas, o símbolo, considerados mas não é apenas como, o símbolo, a própria montanha como e o dioses. próprio Es, lago es são eles mesmos más que un símbolo, seres sino que ellos mismos son sagrados considerados seres e que sagrados estão em união, estão em y uma a la vez harmonia que divina. están en unión. A região era tão remota em relação às áreas mais habitáveis do Tibete La que zona havia estaba tan cerca alejada de las de zonas más tropas e hospitalarias de militares Tíbet que no chineses. había tropas ni funcionarios Após se chinos. estabelecer, Después de enviou instalarse, Tenzin e Tenzin os sua cumplió su promessa. promesa. No En verão, el verano, partiu com seu partió con su assistente asistente, Sherab Sherab Sultrim, Sultrim, dois outros otros 2 monjes, 3 mulas e um mulas y un cavalo a caballo recolher para doações de reunir donaciones de alimentos das vilas alimentos de las Bompo aldeas da Bompo região, de esa em región, troca da a realização de cambio de rituais realizar mais rituales de profundos. bendición, curación y Recebeu doações protección. de queijo e manteiga dos Recogió bompos e donaciones de serviu queso, favas aos mantequilla nobres de los agricultores. nómades y cebada, Após nabos recaudar y heno de los recursos para agricultores. sustentar Menri, Cuando no Tenzin estaba recaudando ensinava fondos para aos apoyar a monges de Menri, Sechig. Tenzin enseñaba a los No monjes outono, os de monges Sechig. tradicionalmente percorriam En casas, otoño, oferecendo los monjes rituais e solían ir dando casa por doações de casa manteiga de ofreciendo cabra, rituales a queijo cambio de e o donación de altamente mantequilla de yak, valorizado queso y el muy pesado Yagsa
preciado Yarza ou gumbu Cordyceps, o Cordyceps, que é um tipo un de tipo de fungo hongo que em brota forma de cogumelo a partir de como un lagartas hongo del cuerpo e de é las apreciado orugas por y suas es propriedades apreciado por sus medicinais. propiedades Uma medicinales. observação aqui, não sei se vocês já ouviram falar No desse sé si fungo, ya né, ustedes desse escucharon hablar Cordyceps. de ese hongo É, de fato, ele tem inúmeras que tiene muchísimas propiedades funções y medicinais propiedades e medicinales também está bem conhecido na cultura pop, por conta de uma série de y que también es videogames, série conocido, de no sé, streaming, que se chama The Last of Us, que está comentando Tiago que fala también se conoce desse a fungo través de una serie como ahora causador moderna, de um grande problema, como, uma grande invasão zumbi. Enfim, só uma bueno, ahí ya no, observação assim no sé para bien, nos situar um pouquinho também bien de qué de trata como a esa serie. cultura vê esse fungo que de fato é bem interessante. Embora essa solicitação fosse uma tradição antiga, Tenzin se sentia desconfortável em pedir doações aos Em, pobres, achava Tenzin o estaba un ato poco algo preocupado porque no le parecía incorreto. bien estar Então pidiendo ele colaboración a la proibiu ir de gente porta em pobre. porta. Tenzin aceitava doações apenas daqueles que podiam oferecer. Bonito isso, né? A ver, No ahí inverno, me perdí un Tenzin se poco. retirava para uma caverna e praticava o contemplar no céu. Entonces empezó a cambiar su Além de ser modalidad uma forma y de a pedir meditação e donaciones de personas que autoconhecimento no realmente isolamento, podían darlas. permitida En em invierno, sua Tenzin mente se pela retiró a seu una estado cueva y natural, practicó la observación del cielo, silêncio. una forma de Agora, sendo meditación apenas con los como ojos sonhador. abiertos y Essa é fijos en uma el forma de cielo, meditação mientras su mente 18, né? entraba en Esse é um estado lugar onde eu natural, achei também que o libre tema de todo pensamiento eram y concentrado en la luz excursões e pura. retiros, né, En com estado de primavera, meditação, cuando regresó a Sejik e ela é para uma reanudar sus alternativa funciones, à los prática agravios de tibetanos meditação no bullían escuro, por exemplo. en la lejana Lhasa Na primavera, quando retornava y a las Sejik repercusiones para de la reanudar violencia suas funções, resultante ressentimentos se trastocarían acumulavam la na vida distante Lhasa. en Sejik. As ondas de violência que seguiram em seguida, desculpa, as ondas de violência que surgiriam em seguida acabariam por desestabilizar a vida no tranquilo mosteiro de Sechig. E aí vamos para o capítulo Ahora 8, terminamos con el capítulo intitulado 8 y Inferno empezamos de con el Ferro. 9, que se denomina Por Infierno de Hierro. mais de 2 anos, os Durante más de 2 años, refugiados los vindos de refugiados vindos de habían Kandruk llegado a Lhasa desde traziam Kham y histórias Ando, horripilantes trayendo sobre as consigo historias de vítimas horror diante sobre dos aviones testes chinos de que resistência bombardeaban durante os monasterios vilarejos y inteiros. masacraban aldeas Muitos enteras. tibetanos em fuga Muchos de los tibetanos que huían eran eram guerreros armados que promovidos habían pelos luchado chineses. contra las tropas chinas. Alguns deles lutaram Algunos para de ellos vingar a habían luchado destruição de para seus vengar la reinos e os destrucción de abusos sus cometidos hogares contra suas y el famílias. abuso de sus familias. Outros eram membros Otros de eran miembros del grupos de grupo de resistência resistencia tibetano tibetano com base em con Kham, base en Kham, o el Chushi Kushi Gandruk. Kangdrung. Então havia um grupo de resistência que chamava então Era, Kushi había un grupo de resistencia Chushu llamado así, Kangdruk, ou algo Chushi assim. Gandruk. Agora a população Ahora acusava el que os pueblo chineses creía que eram los os chinos estaban a prestes a punto de cometer cometer el maior mayor das atropello. atrocidades. Generais Los chineses generales haviam chinos habían solicitado que o pedido al Dalai Dalai Lama Lama que aparecesse entrara sozinho, sem él seus solo en un complejo salvo militar ao chino en exército Lhasa, chinês em sin la Lhasa, compañía de sus para assistir guardaespaldas, a uma para asistir apresentação a de un dança. espectáculo de danza. Espalhou-se Se corrió a la voz notícia de que el de Dalai que se Lama aceitasse o convite se chinês, o Dalai convertiría en Lama seguiria prisionero a si Etiópia. aceptaba la Era invitación 10 de china. março de Era el 10 de marzo de 1959 e milhares de 1959 tibetanos y se miles de dirigiam em tibetanos se tropel sobre dirigían en tropel al complejo de Norbulinka, Palácio de el Verão palacio de do Dalai verano del Dalai Lama, Lama, com de 364 364 habitaciones. situava-se Se dentro de um encontraba dentro de compound un que alto cercava muro que rodeaba 86 86 jardins acres de grandes e exuberantes edifícios jardines próximos ao rio y Lhasa. edificios cerca A del río intenção Lhasa. era proteger o Dalai Lama com seus próprios corpos. Con la intención de proteger al Dalai As Lama. tensões aumentaram quando os chineses anunciaram pelo Las rádio, tensiones sem aumentaron consultar después de com o que los Dalai chinos Lama, anunciaran por que radio, visitaria sin Pequim. consultar al Dalai Lama, que O tenía anúncio previsto gerou visitar rumores Pekín de possíveis pronto. chineses El anuncio desató pretendendo rumores sequestrar o de que los Dalai chinos Lama e tenían la intención de aprisioná-lo no secuestrar templo al e Dalai Lama exiná-lo na capital y chinesa. encarcelarlo en la capital china.
Tashilakpa era um dos Kedrup habitantes de Lhasa a era caminho de uno de los Norbulinca. Ele jamais havia conhecido habitantes Tenzin, Santen ou que se Sangue, dirigían a Norbulinka. Nunca mas había sua conocido a vida Tenzin, acabaria por Samten cruzar o com Sangye, eles. pero su vida Tashi finalmente era se um cruzaría con la de Dobdob, ellos. Tashi era un monge Dop-Dop, budista que havia un monje renunciado aos budista estudos que había religiosos abandonado para se dedicar una vida ao de estudio religioso desenvolvimento de y en su lugar habilidades se había atléticas dedicado a e desarrollar combate. su destreza Cada atlética y de cerca de combate. três grandes Cada monastérios uno de los tres grandes de monasterios Lhasa Gelug de possuía Lhasa contingente tenía de un Dobdobs, contingente Dop-Dops, monges guerreiros monjes guerreros que encarregados de protegían los proteger os monasterios. monastérios. Os Los Dobdobs Dop-Dops estaban estavam libres de livres de muchas de las muitas das restricciones que restrições que limitaban a los limitavam monjes os monjes eruditos estudiosos como y Tashi. como Tashi podían Podiam perseguir seguir seus próprios sus interesses propios sem intereses romper seus vínculos com o sin monastério. romper sus vínculos con el monasterio. Tashi administrava um restaurante em Tashi Lhasa que era administraba un propriedade restaurante de um en Lhasa, monge, propiedad de un ex Dop-Dop, mas também mantinha pero um también quarto no tenía una desconhecido habitación en monastério el de Cera. monasterio de Cera. Ele ouvia todas as fofocas, Tashi se pois o enteró de restaurante todos era los chismes porque el restaurante comum para era un todas lugar as de reunión classes sociais popular de para todos Lhasa, los niveles de la de sociedad de Lhasa. aristocratas a monges. Desde Todos vinham aristócratas comer hasta os monjes dumplings de venían a Tashi, probar los jogar jogos dumplings de de Tashi tabuleiro y a e divertirse costurar as jugando a juegos de árvores mesa, escuchando la radio O líder inalámbrica do del grupo restaurante. rebelde, El líder del grupo rebelde, Shushi Sushigandruk, Andrutun, Gonpotashi Gonpo Tashi Andrutsan, Andrutsan, era cliente era un cliente ocasional do ocasional dono do y restaurante, el dueño del restaurante, Gyalpo Yalpo Chanso, Chanso, era membro do era Partido miembro del Popular, Partido ou Popular, conocido como a Mimang, organização de la resistência organización de de Lhasa. resistencia de Lhasa. Gyalpo pegou uma pistola Mauser Shalpo tomó una e Tashi pistola tomou Mauser y emprestados Tashi uma espada tomó longa prestado una espada antes de se larga alistar antes de para o unirse a la combate no multitud Palácio en de el Verão. Palacio de Verano. A ocupação La chinesa de ocupación china Lhasa de em Lhasa en 1950 1950 acendeu uma encendió la indignação indignación y el resentimiento entre los habitantes de Lhasa, em silêncio, que como habían fogo em uma mina de ardido carvão. sin que nadie se diera O fluxo de cuenta, como un incendio en lo refugiados e profundo suas de una histórias mina de de carbón. terror La afluencia de avivaram essa refugiados y raiva sus latente. historias de horror Por fim, avivaron a esa ira ascensão do latente. Dalai Lama, que Finalmente, la encarnava percepción a de una amenaza al autoridade Dalai em Lama, pessoa, que encarnaba el causou orgullo uma nacional en explosão su que deixava persona, em brasa e enardeció a la desapareceu. multitud como un carbón As tensões ardiente estavam expuesto al altíssimas e oxígeno. a cidade se La tensión era preparava muy para a alta y la guerra. ciudad se preparaba para Os la guerra. tibetanos começaram a Los fortificar tibetanos edifícios se estratégicos por toda a Lhasa, fortificaban edificios incluindo o templo de clave en Jogtama. toda Lhasa, Peregrinos incluido el se Shokan. Los prostravam em peregrinos se filas perto postraban en los da adoquines praça de frente al origem de Hokan, Jogkamp, mientras hombres enquanto armados guardas armados avanzaban por sus circulavam pasillos, pelos corredores ladeados bordeados por nichos com de estátuas de hornacinas con Budas, estatuas de santos Buda, tibetanos e santos deidades tibetanos y coléricas. deidades coléricas. Atiradores assumiram Los posições de fusileros combate nos tomaban telhados dos posiciones de telhados. combate en el tejado. Fardos Se de lã utilizaban molhada fardos de lana usados para mojada proteger para mapas protegerse de las chineses balas chinas, reforçavam pontos de para resistência. fortificar los puntos fuertes. Barricadas e trincheiras Se eram estaban erguidas na levantando Faculdade de barricadas y Medicina trincheras en la Facultad de de Medicina Ferro de Iron e na Hill balsa de y en el Ramagan, ferry de que os Ramagan, un principais cruce travessos clave desciam. del río Lhasa. Os chineses, Los conscientes da chinos, crescente conscientes de la hostilidade, creciente vinham hostilidad, fortalecendo suas habían defesas estado durante reforzando sus meses. defensas durante Em seus meses. En sus campamentos acampamentos, excavaron escavavam túneles para túneis conectar e posiciones defensivas posições clave, defensivas, cavaram cavaron barrancos, trincheras, instalaron instalaram cables fornos eléctricos eletrificados e y construíram construyeron cercos de nidos metralhadora. de ametralladoras. Fizeram preparações Hicieron defensivas em preparativos prédios defensivos en los administrativos e edificios pontos administrativos estratégicos y en da puntos cidade, claves de la ciudad, posicionando colocando torres na ametralladoras en las decoração e ventanas de atrás los desses edificios edifícios. estratégicos. A hostilidade contra a La ocupação hostilidad aumentava a cada hacia la dia. ocupación Os sítios aumentaba a cada chineses hora. corriam o Los risco de civiles serem chinos corrían esfaqueados el riesgo de se se ser defendessem apuñalados si nas se ruas. aventuraban a salir a la calle. Tibetanos Los tibetanos abandonavam seus empregos em se casas, marchaban comércios e escolas e hospitais administrados pelos de sus chineses. puestos de trabajo en À hogares, tarde, empresas, escuelas y hospitales chinos. a multidão Por la tarde, la em multitud torno que do se reunió en torno a havia aumentado para Norbulinka cerca de había 30.000 aumentado hasta unos pessoas, 30.000, alguns relatos. según algunos informes. Líderes entre os Los líderes de la manifestantes multitud formaram um comitê da formaron un liberdade com comité de la 70 libertad de membros 70 miembros antes da antes de que la massa seguir multitud para o se Potala. dirigiera al O Potala, comitê donde el comité requeitou e renunció y quemó queimou copias del acuerdo cópias do de acordo 17 dos puntos 17 que China pontos, utilizó como excusa para usadas ocupar pela el China Tíbet. como justificativa para ocupar o Tibete. El O ex gobernador ex-governador tibetano de de Chamdo, Chamdo, Gabo, Gabo, era fue visto pelo povo considerado como um por el pueblo traidor como un por ter colaboracionista assinado o
tibetano por haber firmado el acuerdo de Lama capitulación de 17 puntos con Dalai China Lama ou do 9 años Kashag, atrás sin como no consentimiento del conselho Dalai foi Lama ni del reunido Kashag, que tomaba las decisiones Soko políticas. Karmai, irmão de Soko Samten Karmai, Karmai, hermano de Samten Karmai, se juntou-se unió a aos la multitud de 1.300 hombres y mujeres nobunagas que do se Buda, congregaban en el homens e mulheres Norbulinka, decididos em todos ellos defender a decididos a dar su verdadeira vida para religião defender al Dalai Lama. contra armas Frente a modernas las armas tecnológicas modernas y a las tropas envelhecidas, chinas os endurecidas, campas unos pocos possuíam campas armas tenían fusiles de primitivas, cerrojo británicos Enfield Enfield, de ferrolho. pero otros As outras iban possuíam armados fuziles con antigos antiguos de enxada. fusiles de avancarga. Velhos levavam facas, donos Los de ancianos automóveis llevaban levavam cuchillos, los machadas, comerciantes os empuñaban espadas, operários agitavam los martelos trabajadores de de la caça, construcción os blandían camponeses picos y possuíam palas, machados, los e os ricos granjeros e jovens hachas levavam y las qualquer mujeres y arma que se jóvenes lhes llevaban encontrar. cualquier O arma que pudieran zelo encontrar. superpujava a razão. Eles El celo cavaram uma superaba la trincheira junto razón. aos muros do Cavaron una palácio ao lado trinchera do alrededor de Kashag, los muros del palacio de verano desafiando os y chineses se a vir para arremolinaron buscar o mientras Dalai esperaban, Lama. desafiando a los Não chinos para tinham que mais vinieran por el forma Dalai contra a Lama. guerra comunista. No tenían Um ninguna contingente posibilidad de contra la tropas máquina de chinesas guerra já havia comunista. tomado Un posição perto do contingente de tropas Norbulinka, chinas ya alarmando habían os tomado oficiais. posición cerca de Norbulinka, Temendo o alarmando a los ataque funcionarios iminente, os oficiais tibetanos. abriram o Temiendo el ataque arsenal, inminente, exibiram rifles los velhos, funcionarios metralhadoras abrieron la defeituosas armería e y cartuchos para entregaron matar os fusiles ratos. de cerrojo obsoletos, Soco pegou um rifle bayonetas e uma y baioneta. cartuchos a los As voluntarios. multidões Soko agarró enfrentavam un ao rifle povo y que una bayoneta. ocupavam o Kashag. Las multitudes que As se trincheiras congregaban tinham fuera de cercas de Norbulinka colheres. Os consternaban al Kashag dirigentes se reuniram gobernante. para discutir El a direção das Kashag, el trincheiras, gabinete que tomaba decidindo os todas las rumos do decisiones Norbulinka, políticas importantes, equipado para se atacar reunía para apenas os discutir la fuziles crisis Tais, en un edificio criados dentro com de los muros de chapéus, pães Norbulinka. cozidos no vapor e pratos frios de carne Los malacrados. sirvientes llevaban té, Numa sala pan al frontal vapor estão estátuas de Buda y e platos de Gautama, fiambre de las cocinas descritas contiguas a penduradas na una parede. mesa larga en una habitación Os adornada con las franceses estatuas levavam de Buda desesperadamente evitar um confronto com os y chineses, tanas tejidas que só para colgaban, terminar o tancas debe pesado ser, ato. en las paredes. No dia Los ministros seguinte, o querían evitar Kashag decidiu que desesperadamente não una precisasse. confrontación de Enviou los ao chinos Kashag, que àquela que altura solo não podía tinha nenhum terminar en poder para desastre. controlar o povo, Al día outro siguiente, el lado, general chino Tang Wanzan envió retirasse al as Kashag, barricadas que estavam se ya impotente de construindo pela controlar al cidade, pueblo, a un assumir a ultimátum: eliminar responsabilidade las pela destruição. barricadas que se estaban Kashag construyendo por negou-se a toda la fazer assim e ciudad o venceram hacerse assim enviou o responsable de las líder liberal a consecuencias. remover as El barricadas. Kashag quiso Mas persuadir a perante a los líderes del resistência Comité de la se os Libertad, chineses pero no lo retirassem logró. das Los líderes barricadas, de la isso resistencia argumentaron que si significaria los chinos querían deshacerse de las imediatamente a posse barricadas, do Dalai Lama. era solo para significar que Apontaram querían então os secuestrar al próprios Dalai barcos que Lama. haviam construído Señalaron que junto los ao chinos Kashag. habían erigido sus propias O Dalai barricadas. Lama abominava a violência e El Dalai sabia Lama que era aborrecía la sua violencia responsabilidade y impedir sentía que que era fosse responsable de impedir que Ele se nunca se produjera. sentiu ameaçado pelo Nunca se povo, sintió pois amenazado estava por la disposto invitación a china assistir à y estaba apresentação. dispuesto a asistir al baile, Mas pero cancelou o canceló baile su por incitar asistencia as multidões por que miedo de haviam incitar a las bebido vinho multitudes que habían entorpecido. acudido para Ao impedir saber que o a Kashag impedirle acudir a su assim conseguiu cita. vencer o povo a Al remover as saber que el Kashag barricadas, no había logrado persuadir al pueblo de 70 retirarse, membros do Comitê de el Dalai Lama Liberdade foram pidió trazidos até que ele. le trajeran a los 70 Eles miembros del Comité cumprimentariam de o la líder do Libertad. Kashag, Se dirigió a pedindo ellos delante del dispersassem e se Kashag y les depusessem pidió suas que se armas, dispersasen y detuvessem sua depusieran sus revolta. armas. Apesar de todo o poder e A pesar de prestígio todo que su recebia do poder y la povo, estima que demostraba de su pueblo, conseguiu ni apenas uma siquiera el Dalai concessão Lama à pudo hacer revolta. más que O Comitê da conseguir Liberdade una concordou em concesión a reunir os defensores regañadientes. do El Comité de la Norbulinka aos Libertad pés do reagruparía a los Potala defensores de em Norbulinka al distância. pie del Potala A a dos concessão, millas de a distancia. concessão La não serviu concesión para no aliviar as sirvió de tensões. mucho para aliviar Milhares de las tensiones. tibetanos se recusaram Miles a de sair do tibetanos se negaron a Norbulinka e trasladarse permaneceram em seus y lugares para permanecieron en defender el o lugar Palácio ao para Lado. defender el palacio de No 12 verano. de março, a resistência El tibetana 12 de marzo, assumiu miles em de forma mujeres de milhares de tibetanas mulheres para ir marcharon desde el pie marchando del nos pés Potala do Potala al até o este bairro Barkor, hasta el barrio de ocupando Barkor, Norbulinka, que rodea el gritando Shokan, independência já. gritando independencia Em ahora frente à y adelante, situação, enquanto passavam dispárennos, pelas tropas mientras do pasaban Exército de junto a las tropas Liberação del para Ejército roubar Popular recursos. de la Liberación en As su mulheres ruta. lotaram as Las ruas mujeres enquanto abarrotaron gritavam las contra calles as en una armas demostración de chinesas. coraje frente a las armas A essa chinas. altura, o Kashag Para passou a entonces el pressionar o Dalai Kashag Lama para ya fazer estaba antes que instando al interviesse Dalai a Lama a que se violência escabullera para militar. evitar la Ele inevitable se violencia. recusou. Él se Em negó. sua En su autobiografia, autobiografía escribió: escreveu: Eu yo estaria habría estado dispuesto disposto a a la ir sede acerca china dos y chineses ponerme a e merced de levar-lhes los a chinos pátria deles, si se hubiera sem evitado ser la masacre de mi perseguido pela pueblo, ordem do pero povo. el pueblo Mas nunca me habría o dejado povo
hacerlo. jamais me permitiria fazer isso. Sem o conhecimento Sin que el Dalai secreto, Lama lo meu supiera, companheiro su Pala chambelán, havia feito Pala, um plano había hecho secreto arreglos no dia secretos para 17 de escapar março. el 17 E de os marzo. comandantes da Guarda
convencidos de que a Los manifestantes comandantes faziam chinos, parte de um aunque complô estaban convencidos engano, de que los estavam manifestantes sob ordens do Comitê Central do Partido eran Comunista parte de e un complot del permaneceram gobierno na linha tibetano, ofensiva, recibieron ainda sem órdenes elaborar um del plano Comité Central suficientes como de preparação. permanecer a la Os defensiva. soldados começaram a Sin traçar embargo, como planos medida de para precaución, los Caxiagui. soldados empezaron a Em trazar 16 planes de março, um ofensivos. membro do Caxagnago, El 16 de já marzo, colaborava Gabo, abertamente com os miembro del chineses, Kashag y que ahora enviou uma colaboraba carta ao Dalai abiertamente Lama con los chinos, pedindo que informasse ao envió una governador carta al local Dalai Lama em qual pidiéndole que edifício informara estava al general para que chino fosse poupado en o qué plano. edificio se encontraría O para que Dalai no Lama não sufriera respondeu. daños. Em El Dalai seguida, Lama no escreveu uma carta respondió. enganosa ao En general cambio, Tan na escondió tentativa de una carta preparar um engañosa ataque al contra general eles. Tan en un intento de Daqui a alguns prevenir un dias, asalto quando houver chino, forças em que eu possa diciendo, confiar, dentro de unos días, irei cuando haya secretamente ao comando suficientes militar fuerzas en las que pueda responsável confiar, me por dirigiré en coordenar. secreto al comando No del dia área militar. seguinte, Dalai Al Lama llegar se ese encontrou sobre a momento, plataforma primero enviaré colocada una carta. diante de Kashag e a Al día explosão siguiente, el Dalai sacudiu a Lama sala se de encontraba conferência. en una No plataforma momento, os dorada en chineses el haviam Kashag detonado próximo ao edifício. y una Uma explosión segunda sacudió la explosão sala de estava em cima de conferencias. um prédio Un e lançou proyectil de uma mortero pilha de chino pedras ao ar, había detonado alrededor. cerca del edificio. Você lembra se Luego, sim una das duas segunda explosões? explosión se escuchó. Os tibetanos acreditavam que Tras las dos estavam explosiones, enviando um aviso. se hizo el Na silencio. Los realidade, tibetanos creyeron os que los chinos disparos haviam estaban sido enviando feitos una por engano advertencia, por pero en uma realidad companhia de los morteiros. disparos se habían producido As tropas por estavam error por sob una compañía ordens. de morteros. Las Meu Deus do céu, tropas está tenían tocando meu órdenes interfone. de no emprender Deixar tocar ninguna para acción não ofensiva. interromper aqui, mas também não dá para seguir lendo. A ver, me parece que O vamos a... silêncio seguiu as duas explosões. Os tibetanos acreditaram que os chineses estavam ya se- enviando o No, aviso. seguimos un poquito Na más. realidade, os disparos haviam sido feitos por engano por uma companhia de morteiros. As tropas estavam sob ordens de não tomar nenhuma ação ofensiva. No entanto, os tiros erráticos convenceram o Dalai Lama de que a Los tiros, violência era estos iminente disparos erráticos e fugir convencieron al Dalai era Lama a de única que la opção. violencia era inminente y que la huida era la única Então, opción. pessoal, vamos terminar aqui por hoje. Ahora sí, entonces vamos Terminaremos a a prática dejar com o Geshe-Dema e também por vamos hoy, passar a porque en un uma ratito ya parte da tenemos la história práctica que é de, bem importante a no gente sé cuál la conhecer, practicaremos hoy con que é a Geshe-Dema, fuga do Dalai Lama. y entonces É, la próxima semana basicamente é a ideia retomamos seguinte, é isso que nós estamos lendo. con Então, terminamos aqui esta parte en donde empezaría la fuga em 1º del de Dalai julho. Lama. El día sería entonces 8 de julio. Continuamos eh, a partir de aquí. Então, seguimos com essa história em que está uma parte tensa, né? Es una parte bastante Mas que, tensa enfim, faz parte da de história e esta é importante a historia, gente conhecer. Não sei se alguém pero tem bueno, algum muy comentário, alguma interesante. dúvida. Si alguien tiene algún Bom, comentario, River de alguna volta aqui, duda, Lucida, senti sua falta aí nas últimas sessões. estuvimos extrañando Eu tenho a andado Sida muito en las resfriada, últimas sesiones. eu estou um pouco Sida ruim dice ainda, mas eu já estou bem. que Tenho estuvo sentido bastante saudade de vocês. resfriada y que ahora ya Melhoras está para bien, você. pero que ella también nos Obrigada, extrañó. amigo. Um abraço a Le todos. mandamos muchos Então, saludos y que vamos, mejore vamos pronto. a Lourdes quer comentar algo? Não? Só abriu a câmera? Então, vamos dedicar Entonces ahora, a prática antes ao benefício de de todos os finalizar, seres. vamos a Toda dedicar virtude pura esta realizada por práctica, meio das três portas, toda dedico para o virtud pura bem-estar de todos realizada os por seres medio dos de las três tres reinos, puertas, dedico havendo para el purificado beneficio de todas todos as los seres de los aflições tres e reinos, todos os habiendo obscurecimentos dos purificado três todas las venenos, aflicciones y que oscurecimientos de los tres rapidamente venenos, possamos y atingir o estado rápidamente completo de podamos Buda alcanzar el estado completo de dos três Buda de los corpos. tres cuerpos. Então, um abraço a todos e todas aqui desde uma Un Curitiba bem abrazo para fria e todos, nos vemos muchísimas daqui gracias. uns 10 Estamos todos con minutinhos mucho frío na prática y do bueno, nos Geshe-Dema. vemos en un ratito Obrigada. para la Boa práctica con noite, meus Guillermo. queridos. Boa noite. Obrigado, Nicolina. Boa noite.